ରବି କଲ ବଲ ଆସିଛ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କଲ ଏଠାକୁ ଆସିକି? ତାହେଲେ ଏକା ହେଇଥିଲୁ ସେଇ ଖାନା ଲାଗି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗଲା। ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଛ ବହୁତ ବଢିଆ ବି ଖେଳିଛ। ମୁନ୍ନା ଭାଇ ତୁମେ କାଣା କରୁଛ ଏখানে ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛ କି ପଢାପଢି ଜାରି ରଖିଛ କି ଆଉ କିଛି କାମରେ ଏନଗେଜ ଅଛ? ଏଇଟା ପଢାପଢି ଗଲେ ଫୁଟବଲ ଗଲେ ପଢାପଢି ଦି କାଣା ଚଲୁଛି ଏখানে? କାଣା କରୁଛ କଲେଜ କି କିଛି ନା ଟେକ୍ନିକାଲ? କଲେଜ କଲେଜ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ আচ্ছা ବହୁତ ବହୁତ ବଲାଙ୍ଗୀର ତୁମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବୋଧେ କେନ୍ ଗାଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର? ରେସିଆ ଲଇସିଙ୍ଗା ପାଖାପାଖି ତୁମେ ଏଇଥିବଟା କେତେବେଳେ ବାହାରିଲ ଏଇ ଗାଁ କେ ଆଇବାର ଲାଗି ଘରୁ? କାଲି ରାତିରୁ एवरेज नहीं सब तुमके मैनेजमेंट जे कहै छै जे डाकी छै से भाई के भी धन्यवाद। एते बहुत बड़ डिस्ट्रिक्ट बाहु आसीछ खेलीछ मैच जेंता खेललो पूरे डिस्ट्रिक्ट रो नाम कमाल रखलो बलांगीर आसीगिरी माने धुल चटाला बाकी मान के एइटे जेन देखालो दर्शक मान के भी बहुत खुशी लागिला। दर्शक मान के ताली हो हमर मुन्ना भाई लागि दिए बहुत बढ़िया आउ ताके प्रेजेंट करना हमर अर्जुन कालो हमर रिटायर्ड टीचर मैन ऑफ द मैच मुन्ना भाई। मुन्ना भाई गोटे एंता ना जेन माने मुन्ना भाई फिल्म देखिछ संजय दत्तर मुन्ना भाई